Welcome to Psychology Study Academic. Today we discuss growth and development. ଆମେ ଜାଣିବା growth କ'ଣ development କ'ଣ. First, human beings are not static entities. They keep on changing. Human being କ'ଣ? Human being କେତେବେଳେ ବି ତାର development ହଉ କି growth ହଉ କେତେବେଳେ stop ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା. Then first ଜାଣିବା growth କ'ଣ. Growth is change in quantitative aspects of our body. Growth କ'ଣ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଏସବୁ କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, ଯେଟା ମେଜର୍ କରିପାରୁଛୁ ହେଲା. ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି. ତ ଏଇ ଚେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ମେଜର୍ କରିପାରୁଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ହାଇଟ୍ ହଉ ୱେଟ୍ ହଉ ସାଇଜ୍ ହଉ ଆଉ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି. ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓନ୍ଲି. ଗ୍ରୋଥଟା କ'ଣ ଖାଲି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ କହୁଛୁ ହେଲା. ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ କହୁନୁ. ଗ୍ରୋଥ୍ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ହିଁ ଗ୍ରୋଥ୍ କହୁଛୁ. ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏଟ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍. ଗ୍ରୋଥ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ. ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ବଢ଼ୁ କି, ଆମେ ଆଉ ବଢ଼ୁନୁ, ଆମ ହାଇଟ୍ ବଢ଼େନି କି ଆମର ବଡି ପାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏନି ହେଲା. ଦେନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର୍. ଗ୍ରୋଥଟା ଆମେ ମେଜର୍ କରିପାରୁଛୁ କାରଣ ଏଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ. ଦେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍. ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆମର ବଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ କହୁଛୁ ହେଲା. ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ମେଜର୍ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆମର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍. କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମର ବଡି ପାର୍ଟ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଏଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍. ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ହେଲା. ଦେନ୍ ଆମର ଇମୋସନାଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ନେଚର୍. ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍. Development includes all aspects such as physical, cognitive, emotional and social ହେଲା. Development କ'ଣ includes କରୁଛି, ଆମର physical changes ହଉ, ଆମର height weight ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ physical change, cognitive thinking process, problem solving, decision making, reasoning ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି. ଦେନ୍ ଇମୋସନାଲ୍, ଆମ ଇମୋସନାଲ୍ କେମିତି ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ଇମୋସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମେ କାହା ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କାହା ସହିତ କେମିତି ମିଳାମିଶା କରୁଛୁ, ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛି, ଫିଜିକାଲ୍, କଗ୍ନେଟିଭ୍, ଇମୋସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍. ଦେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, କନସେପ୍ସନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ହେଲା. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ମା ପେଟରୁ ହିଁ, ପିଲା ମା ପେଟରୁ ହିଁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରିବା ଯାଏ ହେଲା. କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ବି ତାର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି ତାର ନାତିଠାରୁ ଶିଖୁଛି, କିଛି ଶିଖୁନି କି, ତାର କେମିତି ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଶିଖୁଛି. ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ଯାଏ ଥାଏ ହେଲା. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ଆସେସ୍ଡ. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଆସେସ୍ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ମେଜର୍ କରିହେବନି. ଆମେ ମେଜର୍ କରିପାରିବୁ କି କାହାର ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମେଜର୍ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବୁ ତାକୁ ହେଲା. ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍. ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆମ ଫିଜିକାଲ୍ ବଡି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି. ଦେନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍, ଆମ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କି ଆମ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, କି ଆମର ଇମୋସନାଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, ଏସବୁ କ'ଣ ଫଙ୍କସନାଲ୍, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କହୁଛୁ. ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ମାନେ ବଡି ଚେଞ୍ଜ. ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବୋଥ୍ structural and functional changes. Then ଜାଣିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, social development, physical development, cognitive development, language development, emotional development and moral development. First ଆମେ ଜାଣିବା physical development କ'ଣ. Physical development refers to the development of body structure including muscle, bones and organs ହେଲା. physical development କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ମସଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବୋନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ ଅର୍ଗାନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହେଲା. ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ motor development also, which means to gain better control over our bones, muscle and other parts of our body which involve us to manipulate the environment.
फिजिकल डेभलपमेंट कौन करुच्ची मोटर डेभलपमेंट भी से इनक्लूड होची मोटर माने कौन मसल डेभलपमेंट है तो से कौन होची आमे हमर बोन्स मसल आउ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टाको आमे कंट्रोल कर पारछु ता सहित मैनिपुलेट कर पारछु हैला साइकिल चढ़ीबा हो सेटा उठे होची कौन मोटर डेभलपमेंट होची देन लेखिबा ड्राइंग करिबा चलिबा दौड़िबा सब मोटर डेभलपमेंट है देन मोटर डेभलपमेंट दुई प्रकार अच्छे गोटे ग्रॉस मोटर गोटे फाइन मोटर ग्रॉस मोटर कौन जानिबा ग्रॉस मोटर डेभलपमेंट involves the development of the large muscles in the child's body. These muscles help us to sit, stand, walk and run etc. तो ग्रॉस मोटर रो काम कौन सी होची कौन हेल्प करे आमे को बसिया पई गोटे पिला को छिड़ा होबा पई चलिबा पई एंड दौड़िबा पई देन फाइन मोटर भी जानिबा फाइन मोटर कौन फाइन मोटर involves the small muscle helps us in activities like writing drawing throwing and grasping है फाइन मोटर काम कौन एक्टिविटी आम लेखिबारे ड्राइंग करिबारे जिनस फिंगिबारे एंड ग्राफ्स करिबारे हेल्प करे देन कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये पिक्चर देखुवे पिलाटा कौन करछि हैला Cognitive or intellectual development includes the development of our intellectual abilities such as thinking, reasoning, imagination, memory and problem solving. है cognitive development कौन includes कर development रो आम thinking process रे कौन आम thinking process रो change होची ता सहित reasoning केमती रिजनिंग सॉल्व करछु नहीं इमेजिनेशन केमती इमेजिन करछु मेमोरी केमती मने रखुछु दे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम आसले आमे केमिति सॉल्व करछु एटा हमर कोन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आम थिंकिंग प्रोसेस हो इमेजिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग ए सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहला हैला देन आसला हमर कोन लैंग्वेज डेवलपमेंट केमती होउची हम जानिबा Language development is the one of the important aspects of cognitive development. Language development कौन रोची सेटा cognitive development under जाउची केमती in language development we acquire the ability to learn use comprehend and manipulate skills of language तो language development कौन होची आम एबिलिटी आमे केमिति लर्न करछु सिखुछु आमे केमिति comprehend बुझी पारछु कथा को केमिति यूज करछु then manipulate skill of language तेल आम मैनिपुलेट करा शिखुचु कौटी कौ लैंग्वेज कहूचु है देन आसला आमर कौन इमोशनल डेवलपमेंट कौन जानबा इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एक्सप्रेस एंड कंट्रोल ओवर आवर इमोशनल डेवलपमेंट कौन करछि से आम डेवलपमेंट कौन आम केमिति आम एबिलिटी कौन केमिति रिकॉग्नाइज करछु के दुखी अछि खुशी अछि देन एक्सप्रेस करछु निजर इमोशन को एक्सप्रेस करछु देन कंट्रोल करछु आम इमोशन को गोटे सिचुएशन ले आम केमिति इमोशन को कंट्रोल करूचे हैला तो जब हमको राग लागुची किंतु हम सिचुएशन टा देखुची हम रागी पारिबानी हम केमिति रागटा कंट्रोल करूछु हैला कि हमको बहुत हस लागुची गोटे लोकर बिहेवियर देखिकी किंतु सरी बहुत सिचुएशन टा आम केमिति आम हसटा को कंट्रोल करि पारछु हैला इट कम्स अंडर द सोशल डेवलपमेंट टू एटा भी हमर सोशल डेवलपमेंट अंडर रे आसुची हमर इमोशनल डेवलपमेंट देन आम जानिबा कौन सोशल डेवलपमेंट कौन सोशल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी टू अकोमोडेट oneself according to the needs value and norms of the society such as cooperation and leading healthy relation with people in our surrounding तो सोशल डेवलपमेंट कौन एबिलिटी करछि आम निजे केमिति हमर नीड्स आम वैल्यू आ नॉर्म ऑफ द सोसाइटी जानिबा तो आम कोऑपरेट करिबु अन्य को आ केमिति अन्य सहित हेल्दी रिलेशन रखिबा आम सराउंडिंग फैमिली हो फ्रेंड हो सेटा कौन सोशल डेवलपमेंट हैला देन आछि कौन मोरल डेवलपमेंट कौन मोरल डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट कौन गोटे सोशल डेवलपमेंट पार्ट which means the development of one's ability to take decision about right and wrong तो ए डेवलपमेंट रे कौन होची जनक एबिलिटी टेक डिसीजन कोटा राइट कोटा रॉन्ग सेटा केमती से डिसीजन नै पारछु सेटा हमर मोरल डेवलपमेंट हैला तो देन आज पई क्लास सरला बुझिला ग्रोथ कौन डेवलपमेंट कौन देन नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थैंक यू